الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما المسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni wati na sa kirna ka mami bismillah we anga chorba ni amfani an karamoye no chef yakub dukure anye chef yakub dukure anye bismillah anga na kuma fen kan femi ni obetalike ni na jahuye barawula no de ka sanso ni ka nyeta soro besba ke chugu jona ikaro ka foni allah ta'ala sona amena kuma uka adamadiya ere kununa kibara wula insha allah ta'ala وصاد يعقوب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ni aye adamadi kelengele fefe laje dina soro ni abe baramina aba nata ka jike wati belaje na akanyeta soro ka sanso baranunga ni adamadi ni be feka ulanyini o tigila mo ka mo tuka ke fenjuye mo so abe seka unyeta no o sanso so أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الله وسلامه على محمد وآله نين كريم فوق الدمتي واجل أستاذ فنقلن بكا جتمنا واجل كنا ودك كبيرا نو مثلا واجل كنا هل واجل كنا قدام واجل دابلا ويفهم جمانية ألا يقول فذكر إن نفعت الذكرى واجل كتمن النبي النفاق النفاق بالسدين ما النفع بالسجى من الدوما النفع بالسعامة نقوليان كسرك النفع سمالهار ناتولا سما فوق فتنة ولا أنشلا كبلاولي كنولا غوسي كجمنا جليا ويبلاودي وبايو كان كجوري يفلك كيسون نقولا النفع كبوج جمنا ما فوق الدمتنا النفع بديننا ونفين كان يفهم بي كان ينما يكون يبا فدي كتاني سيطلعوا شتا في كتا كوفي beba ferine na dina kono na ma yakene dina kono kalenga ko modo na dina kono kwa wode kali kali hali sale go fito befo amba fer mo wala fin kan jija ikako chola no kana bo fu sa fu de hali bi talo inna hali bi kalchen kono mo talo e basi ka baranya na mashike imbe de bana nafa wala be silamiya nafa wala be de maya nafa bo lu e frawni arkan kisama donc loni kala bo fen de ko ilmu nafsi islami ko ba ma psychologie islamique parce que yalla asrabaro be mit islamiyya tayi mais islamiyya ta firatu bo parce que ko yo chama be o be na allah ta'ala ni yanda an ka tanyi ci walde ba long mun ban toko ali ba long nanya la me ko yo fanye otma anye mawdu min ta borak to ngona to ko awamilu najahil a'mal wala ko fendi man de be na be ke sobi kanyina ma ya ko ni mani bulul fefe na be de bulukata cey mani bulo de fefe na nyana bula amma akad ko kat nyabulo akado kutu mo fendu mo do to mo fendu tani ki mani bulo de ko la benya wala famba be benya fendu mani fendu mo de be foko di lo folo alhuma ko sifatu an-najihin sifatu al-mutaqaddimin fi al-hayat bo mun ni ya fledna ko mamu amma ko mamu na wala be tan tani do wodo bo a contribuer alhuma sifatu at-ta'khir صفات الإخفاق من كتب النبي لواتي بيبسري كفر بيبسري كو يبري برود كوكولاتينيا من كتب فلالوني واجب دي ما بيكت نكو على خلي بيادا ما بيجي من دلان أبدين دلان أبان كاكو دلان أبان أنك سغانياتا كتبتي كون إذا كنت قوي الإرادة هو ناصري كديسيشن في بريسانسي بالافلو هذا ما دي كإرادة دي كوري ني ديسيشن من تام بافي كانيكي ni kuma bai de dindi be pekono be ba feka fendo de ke me chaman ta be nyabulo chaman ta te nyabulo we ko wato ida de gato ida ni ko kan ni fe fam ba be nyabulo ni man himma han kabu be ko ni cheni ni musui han kabu ko ni manye abe ko bawo de ni no te ima de ko no gache muso banu do be ta la valinta ka fere ke no me bi sa so be ko bi dia do be mais de ko mo la ka ta fo jabal janka nay ko wa ke masra wa fa kama fo zora nise hani di boke hani tikle
إما هل دينكم دولة تيمرو ولو مسلمون ولا كفتنا ولا سنين كلي مولود تدقى بوابة تناني ونو كسر الدين سوسو بوبي أفوسو الدين بي mo kan ka glomina ma me kan ka tamper di bu misenu la ka fitna wali dongolo dina kono ala ka limani adam ala ka mele jile kan bo fele ni karamo ka ko se wajibi do ati se ka wajibi do ni ko be qur'an kono ati qur'an kebe fe fe no fa ati qur'an sari ko kono e puis quoi tu est-ce que ni wajibi da ba ati se ka fi ko wajibi do mo pour que be kam la kere la fe fe mo te wajibi ka jamana ti ko ka fula wuli fa mele jile ala ka limani adam idan ما من بين نجاحوني ما من لكم نأكل يودي نجاحوني والسعادة نكون ديا والتفوق ومن بثت ما بين كدنيك سبرين فلان كني مين يفعل ولا مجتمع جلا ما يتك كوف أبدا ومن قول يجمعني أكوف حافظ على القواعد يدير دوكي كدامنا كلمة ولا كلمة دون فلني فويت الدين كلنا كبوي nanka dine fa fe mamile banka bo amile banka ta na fa la parce que bita yanka ga dina era dila ka no ko ja dine banka dina era dila ni te dine era droye yanka dina tara dine la minka kele dine kuma be mo be yoro wala fo ka be bla fo ka ta islam ya kloma duruni iko nyanyi ni folo wo haqiqa ko lo ka so ka pratique wo ka dele wo bi kisi wo bi da jana ko fengre fe bora ko be mo kisi wala fe do minka bo abeye wo ni fen durindi oni bola juma bela ka classe mana wodi farlawni ala femu haram ne ko to ay fem ke wajibi ko to be an ka to modo ko farla ni femu no de kan kan man kan ke la ambi question posé du karamo farla do wala farla te alo posé karamo ko famo be na ko farla te ni ya nga fitna de wuli farla ko juma nye ni farla to ko be kan kan la fen na se ka baraji la sama ma atando tasma ko ando jura mi da bi femu nanya ka abando tasma ko ando jura dronga e be se ka femu fa ci be kan man kan wuli fen fem jaga farla irete farla la ni me se ka tasma la sama mais eno mi fulani ni farla te hal nanya a kontu kan te to sama ko abse ka baraji ta kanga aya fam ala kalima ya dam wadi farla boraye muqaddim sarih al-kitab wa sahih as-sunnah رفهم كيف التعامل مع الكتاب والسنة عندك نفسنا كلو كتابون السنة ما كتابون السنة برانو يا كتير بدي بالانو ما نترو من كاتبا السنة الكتاب والسنة ما فهمنا بي فلان يجمعني كيف نتعامل مع الكتاب والسنة كيف التعامل أمسكني فلا برانو تقولي مفرانا تا وبدام لبينات كده قرآن بيلا جنتي واجبي موقع تبارك الله قرآن ينطق البينات المحكمات يوم على رياض مفوقا جاء بس نغصص فلاتان لا وصفنا ولي بيناتي ما دوكا كوريني فنون يكرا وقرآن وتبيناتي أقوم ما جاء ويوم بقرآن نقول هل ما بركنا نقوم ما جاء على تنا لهربك على تنا من أبدا يوم جاء بس نغصص تالا على يفوقا جاء إن فسني وجلندو سو جاكا كيجي نبي فلندو كاتيجي فوقا جاء يا فهم donc c'est ça non nous de trop côté bayina mais on nous faut chez Yacoub alors sur on te fait fait mon dieu le Coran ko anga ke mo mo ko mala ka sallallahu alaihi wasallam on su be ke o ya so sahaba o ala ka be fe no fo ka fo ko na Coran ko no a ko be fini khafa a de le mu la quoi o ka cha mais est-ce que ni ala kra ya o nye fu nyina ka a bokene ka yala bara se ka keno jabo la akara wajibi de parce que fem ba ka wajibi wodi akira kene ka an du ta ko no fa no nya bi me al kare ya wala nya ka ba abana ila fo bi asano ila fo no bi ala me ala kara ko kullu bi atin balala me ama ko fanye ama fo bi a précisément ko de ni wodi to ka mo bo fo yon ko bi a ko la boni mo ne ka bi e ko do bi ama ko bi wajibi to ka wodi ya de man kan ti ba ko ka jibna ka fo ta nawli parce que ba so e ko mi bi ama e bo ko ala kara bo de ma ka so de ko be fana lo ala ba so ne fana ta tikile e mana fo ke bi ta wajibi ne ka fo ka baraka noyi ko mo baraka ko ya ka sirabla e ka ibe ta ka siraiba e so ko wajibi ne ka bo problème bi an ka jamana ka ke bi ana nyono kalma mu majaya bayina tuta kwa ya famu de o c'est ça au contre du mo so ko mutashabihat يا فهم كما نسولنا ما قرنا آيات بس كنا يفهم الدليل بلا شيء كم بسمعنا هو الذي أنزل عليك الكتاب قال على القرآن جي من هو قرآن يرد به
منه آيات محكمات القرآن آيات دو بيكون محكمات بيكون بينات نيا كما فو نكا جون كاجيوي نيو سوسوتارا نيو نيا بلا يكو ديكو يلا مثل ما دكو نيا يا باس نيو ما دي نغاتي محمد يوتي وكاتو نبي ادا كو سالي يسالي ودي بيكو ما كيتو كو نيو نغاتي محمد بلو وكابدي كو جاو يكو كساي كيتو يلا دو نيو نا بينات كو يا فهمتي وأخر من آيات ربي متشابهات كل آية قرمجية على يك أمدو ما قرمجية من يفكر كدار على كأمدو يكبر كنا سيكون أفانا ما كتا قرني كم ببركة وما نفع نعم يكيبك سيفو بكتير كوكي كم تقوم من قرمجية كم بتحصل ونعم يكون يك شريعة بني نفع كوكاس ما شريعة آياتكم آيات مبيناتما يبين قرمي داما يبقى فلان بيناتي يغطى ala yindo mu foka dia pas na lo yota me na be o kuma do wuli abe blani ni mu kama mutashabihatu kuma mu koroma jeya ne ke bita koroni ni iba suma mu kuma jeya na ne yota ibe baraka na re me na ne yobon bla mu kama tu ne de kiti be buri mutashabihatu ka ni ne yobon bla do mutashabihatu be da iba bla pio na fo mo yata na baraka na re tamuta ni fe hakila wi dina ta fa felai ya famu o sisan ala ka di maniya damma fendo bi femu me harmadin ka fi janta ko wa jumanye be kara femin kan ani be maka femin ka dino ko no fele ko badode parce que na hadisa do mba ka fala kara man to be ka je fenga ka ke tuni ko tete donc na fara ko ne kala be benene ka iche sola na fara ku fara non ko na kana mo shikala no fara ni mi kumna barakene kana do na busi abara ni do ya fam mo be daga to ka te daga tuy e ka dabla dro fo itala a dabla me kala din la gosi afana kala modi ni la gosi ka dro bom balaw bena ya fam de mo bile mo bo chugola bo jugo bo chugola masala chama kata sofiya wala kata madhhabu la kata abkacha man shi mun kan shi ke bainatu ko e do mun kan bayin da hada haran ni ma shi ga hararta inka ala tin ka fenkele bin minna wode bayinatu ne ni ala kara tana na o tai fulai Qur'an ta waye kilin waye bayinatu ne ka shartu ye pour que a wajibi kai ka baraka da Qur'an ne fa Qur'an ayatu bil kubayinatu muhkamatu wode wajibi ka na Qur'an ayatu to fa ne muhkamatu te na da mutashabihatu ala mo ne fi ka baraka ne mo o ala tai donc shartu kale de bola mais ala kara ka hadith shartu fulani bola sallallahu alaihi wasallam shartu fulani bola a fulani as-saraha wode bayinatu kale yetu wala kara kuma ka jeya parce que là ka kunivu ka bo amma ana kuma do fa meta nyogo so sa kuna anta famu bo lu yoro la hadi ma barakana ala tinna nay parce que ama ko ma jeya ama jeya mais ala kra yoro mi foka jeya pas ay sey fana jo ke tugo fo anye la hasala sey wati duru ke tugo fo ka hidu ke tugo fo aya fo ka jeya o lu be dona saraha kono donc ala kra yoro mi foka jeya pas ibe ko la harayo mais aflana fulani ndo fana kira ka o te fara Qur'an ka o fulani ndo manye ko fa ka so asalendo o te fa Qur'an salendo Qur'an be salendo mala kira ka kuma kan fana be salendo mais mun ala sambo be saka fi a don yele ta motli no donc fa ka ta tente duma ni saleme nan tara so ala ka kuma kan ni sala kira ya fo tiya ile la o tuna condition fla da fara a jera asara mais Qur'an do a jera asara to foi parce que o be salendo ala ene o garanti ka ban إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعلم دي القرآن جيجي دي أقرأتي دونك أتفو ما أسالم ولا أسالم دي ما حديث لا أبي كونشون فلا دي بولا أجيرا بس أسعرفنا منا بس كلو دي على سما ولو نمني على سما بسكة في هذا بدو بسكة في كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون ما مغمر بافك التاني وكان ينما يكونو وسا يكانتي جانتو فندو كو وفني يا فما كو التغيير أن كان جانتو التغيير كسب على كلمة يا دم والتغيير يكون الجمعة الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم على التوقع كوي لما أنك جون هرم الدو أو كان لحاليا أنتاي لما كتل حاليا ولا في ركاي لما نقول أنا أيها هل يكون فيهم كان كدرسي أنك كوت كمان تيالم بكذا قرآن أيها ما فهموا ya ika ko bana machudi
naso kala haliya be chukula chukula min mandi fanda yati la haliya jugu doya iba ka yala maka tafanna hulati yala banati la haliya jugu doya iba ka yala maka tafanna jigini wati bi to jigini be ma jigini be be tegelen bila iba ka yala maka fana ka mo baw doya ta yiri ko de kumba fe kan kala haliya yala maka bo chukula chukula min mandi ka yala maka ta chukula la chukula min kadine yere sheki yakum ni ala ere ala tige ka fo etila mo ebe ke fantanye walma etsiga sansoro ika barafu te nyibu ebu uya na sine ka yin kalo ka gini ikan ga dondo de flebi ko to da kula tige anka wati janke la tige ka se ka wala la tige ma famu ya ai ma famu abadan goyo ku chaman takala ala kun kula da yala tige kalon tetti maka adu ko mala kara sahaba tela do shi ne ke kana ko ka shari'a buraka atigi ko khalifa ma ko ko ne no tere ala de ala tege khalifa ko kika ne kira flaye yish ne ko on ne bilai kan kalon tege ka da Allah ta'ala yira la ufaran ne flanan bilai ka yitu kan ne kile ne me ko la tege mu amba ke flai san la tege chambi kalon de do o sanai bi ati jija do la kan kana air clean pick la tege doron ka wala drop man kan be ba yombo de do ne mo ma be hala kan mo bo do ko mate ko dukre la tige Mulibalo ama famu mo fini ko la tige ko fibi mo dama mi ni mo tanjo mo sebi de bibi abebi fla don le baso wallahi la tige re ko gansa la tige te ni dongodo la tige ko ke de were yi ni ala e femi la tige ya famu la tige be kla wa de made ni femi wajibi ya faka ke ni rasola faka ke na ala la tige o mo bo de la tige kaso ne ala kala ka horonya dodi e man mini ka dansan to betelenye ni horonya dodi e ma tafa'alu ma tasha'u ifra bi saboke ne ala bi saboke ifra bi saboke don e la te kuma tiya tuni no so bi saboke bulo ala fana saboke bulo la te kuma tiya la te be do rajuma saboke min dire bani iske da dire ma wala te be do yande parce que c'est ka dire ma ala dia dio mi ala ya kanu kutu ture dima ka seba do de kila wala do haraba de mi kisa ko fesangul la ka panga ta ka karola ka dukulo ka seboye ka etaju jo ka dukulo ka seboye ba falle ta dinaye ka se no ala ye fendo de kalfi manasira nte madu modona wala anti andala ka limani ya dama donc c'est ça non imana barake tanye odi la tige ala ya la tige mi ma barake barabariya di toko fana la tige de ne ko la tige ne ala fe ni ke quoi ita kuma jabe wala tanye mun be ni chesri loni be mu tanye ko lonu yini ko lu jiko ki yella be tanye wati be jobe la tige ala tige be la tige fana ni jiko do de be no kutta ko ka to ko fe mun be mu to ko fe kanyina ma yako tanye fuka tisa be ta ke dan mon kutu de be no bila ni mo nyi ko lu bi yera la nga no sara halu do bal ma ce do tarafa hina yimna an be zanta ka kuma ce ma fo ayre ka ide har ma din famba be ka ide be ya aka ko be tina fen bi polo kono de odi ka ko be tina odi bi polo kono odi ka fe be dila ala yere de ko la tige ka har ma de ka ko famba be dlo ase hakilla esprit la ala kale mariya dama ali bolo ali musu be dumuni midlan ka dama ali sano gabaru de bala ali kono baraba din de wati be sisa ali dumuni ke sokkono ali be ta dumuni sa ko fe de wati jam ataro de fone mata to bale ko la ti odi ba ko kono ngo bo sisa min bi polo kono odi fa ni ma boy adika dilati adika la haratia voilà an ka soro ka solution nan be ka soro ka fay mais solution do be we ala kuwe we ala tokoye solution do be we dine ni fo mais solution do be we hadamadin yere be min dile tereka e ni si kara ka fo dabari bala iba fo dron muso folo e dendo muno be to ka dumunenge muso flana ay fana dendo be ni be to ka do no be dumunenge sama ni sama be fana dendo be na be mi ka tumatum mo sabaka nan do ka to ka dumunenge muso no kudu ke ma bela fadi ina afia anga so ka solution be ta fo sabala ka be fa la afia ko ale re no be yere mara ka no robe ka so abina tumina nyara simin do akara ko mo min halake mo ka ide de bi la afia no kono ita ide de ke ma ko boye wa meni ni an re ka ramadi an famiyal to ye sheikh yakub ni nasiha min dama no la de kai mais dine la ni siga na la ibi re bo la to mina dine la sisan Allah ta'ala to bawbi Allah ala kara muhammad ko ni mo ngol Allah ta'ala to fo fenna fen de bari tula fa jumba o de ko bismillah alladhi la yadur
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بو آية نونان ونانو يقولون يقولون بسم الله نبنا الدمني كمنا الدمني الله تعالى توي مسني دان فيم بيت باي تو بركلي تو نافر وكتب بلتيا دبري بلتيا الله أكبر مين قرب يدخل درجة بسم الله الذي مسني لا يضر فويت سك جوما فويت سك موتور مع اسمه شيء كاتوتو يدكون نتون سري دسكنا كبالي دادون تري ميا سرا دسكنا دون فوجو بلتنا الله لا يضر مع اسمه شيء فويت سك يتور مع اسمه غفر على توكا في الساعة سنقول كنا تدوكنا كنا من نان وانا أيونيو كفوكا دومينيك مين رياكا بسوا مالين وإلا تصرف عني كيدهن يا فموسو لتلك موسو كفر كاتنيا آية نيوا فصرف عنه كيدهن يوسف يورف موسو كفر جوت نيا كبام بنيو كأكل لمنيا يا فمبصر موسى أتون دليرا كأكل لمنيا دام دونك جاني بوده ما دبالا ودنا كوبي هل بي أنك ما كمان سامسام إذا بدنا تيجي كانيا يقول كدف دفار على puissance historique dire ma folo kire ko ke fuka sadana mo bodi balona ko kala ala ko e ka mobili e ka dula e ka mobili wuru e ta to yira wala defo balay madla ya fa mo do mobili e tara akidan kada ko ala de ala te kalon duwi kalon purdi ala ko yeri ka tayir ki ka devoir ke folo entretien ko ma kala e ka ba fi ka mobili krak ni akidan kada ba fa la kala te do mo akidan fa no ba ke ika here bulla te la o fortuna la kanan do le te ko bi la te la fa ta da mutu asile bi ta la kan limani da ala kan bela gidan dem donc c'est ça at-taghyir niktabu bi atoy ko kitabu at-taghyir ya famu le changement at-taghyir secret le dit parce que ay danger nous va les ballons parce que ay de fendo de fo ni mo sia ay ka ko fa ba ala ma ya fa ika dina ko ko dlan ita tani wani ka toko ala ya famba du hada madin ya dila devoir do di be ala ku ya de baka neti ka jonye ko ando kile ka fala ni ndima ni kanya ali ta ka serviteur yo no ala ka mo ya de matimina ka ina de matimina do abi ma jinka fa ko tanazulu rabbani ki jinka na fanka ni wala pampe kile kuma yonya ka sura be fa ka asun sanche galaxy milliard galaxy sangolo milliard nu galaxy nu ya famu abi ibe tibo bela kata fo kursi la kata mo la kata fo ala arshi la kata mo bela ala be fa ka ala ya ko na nanti ngonka anti ajati nanti ngonka ma abi to ala ya ko ka tanazuki aka hina kama ka jinka fu kana ka niveau la ka be kuma ngai ka soko no yimuso mina ta ido mina ta halbi be fire ka siguda ka kam be kuma ngonya ay fu tanazulu rabbani wallahi ni mi ay be kasi ala ka mu ya damatimina ki to kan masa ya ban ko ki yere jiguru ka ka da don ci rande sana aya ka da yaw bo mina ta yaw muso mina ta no be batu ka aya ka da aya ka ni ta anga problem le fa ni ko yoro tara bolo e ko ka gora sa ga musente ya famu na fura yoro tara bolo e hakki dronde ala kiti ni be bolo tara be yoro be se o no ta tikle be ga mun do la kono o be ko jugu ko be man ke o ya o ko ba hadito lu fe o ta ba damma mun man ke وبدك كبتوكي ولو تعتقد بس هوريا تيجي على أساسه مخوريا بفكر ما هو الإنساني الإنسان على هو ما تشاءون إلا أن يشاء الله من يسوى ديما من كسر تقول من كسره يا فهمي ونيرى إن الساعة بيكو على بلد على عقل تيجي بي نتم سكاسريا نعمل بوتين بيجون كنا كنا تستعد بيجون كنا الله تعالى وأبين بمقول لأن من كوني مقتنين على دياتو من كندل يكلاتو على يكنا كون يدل به على بقول نادى كما أبوتو ويتياديو من نانترى لوني كذا على تماشي تونيوكي بلاجوما نفوك تدنولي أما دي كاكا كما سيا أخذ ما يكبر على رباط كدافن بسودي ماشي ولا تسمعه ماشي على تافن ماشي ولا تسمعه على كلام دفو كل يكون يدخل الجنة إلا من أبى أن يرد عن فقان تي فقان كان دومان بدو وده بني على تقول كفاله يكاد meni tasman dana okote kafua dana ga latike kono na kafoku dobro ga kono dobena ba sikatala parce que ale ala ballo am yari ka janyo nawo min be se ka tout puissant abe se fem bela be kila ka nyuma ke be ala kele pedi ay masaya da au ma ay ka fle puissance bon be ka ga nawli bio ibe kan ka teresu kuma mun ngani ta ko jeli bo ambe kan ka bi fa mera fa kalon di do haqiqala puissance ban kele kele be do ko kan
guerre mondiale fenfenani o kera ni ye jamana do ya masasi tara faga jamana ka faga jamana kan abe puissance bandini ala ba ka ira different be ali dan fen ko ni tout puissance ni be da bela ani puissance de ala kama akalfa aw hana madu be kan ka dugro be ti o be kan ko bon atemu façon be bla e no te klini lahum al farq ya ustad ala kana akata lati an gabo lati mo sai sa يضل به من يشاء نادر عليك ما من تنوب ودي مغفلي أيفهموا آياتنا من يقول فرقنا أقول وما يضل به إلا الفاسقين بس كان ما هو بتو فمن يوم تيجي كلامه بس كان كويس يعني بس كان يأكل أبي مقتول من ما يوفق لك أقول ما يضل به تتم ما شئتنا إلا الفاسقين ففاسقين يعني على كالشريعة يكبواكم كتير سكاني على السبيتة كجومانك أتوني توني ناير يفعل أتوني ala hawli ado ala kada ko kullukum yaqulu illa man aba aw bebedo aljanna fo mo mi ba joni ba ala ko ato iko atato mutin ko kaluko nga sharia nyinde na mo to lamba ope ani ba fika to ba so ni ba to atala ani ko ba fika ta bo so ni ba tan ka dai babo je ya yi wala bo ko sa ayere de yarla bo de ban ala jangala ala to nyala ala tilenen no ka ina ka bo rahmanur rahman o sisa allah to ko إن الله لا يغير ما بقوم هذا بدين بقول لحديالا بيأتنا سكافاسا بما من كتب من كان كم ولا نبي تاني واتي بكم بدون نوفا عندي سكابي فوبي من كتب غيره بيكونتربي نو بيا كباي بتاعي فواتي سالي بيبا تكونوا لون بس كني من كتب من تاني نيو لبا دكي يلا نيو جاي توفى يركان وسيكا تاني وا مناسو بكان كتاكو جاي تاكو من كتب من بقول تاكو نيو كرسيتانا ناسو ولي بلاي توكو مسكو دابلا دابل شاي ما بينا وده كله كاتارير rekole shanma man kutum ben tanye nyolo be kenyala man kutum ben toko nyobo nyala ay fon mako tayire ni di hali ni be dina ko be hali ala ko yesu fi fe wali fe da kasira alama ni fe fulande do please ni moy ni ba tiya ko bala ni ba la ko fa kan ni be ka ci usta fi ga mo kan ci tan mo fe hali ala ko hali dina ko hali sugula ni ka sere ko ka sere ko nyala ka sere ko nyala ka ko nyala fen ba la مفرقا نوتن تالا ثاني باكل نوبا تيلا وبالا سر العالم هذا سر العالم يفهم كيمياء وبنقول شيء هذه فرجين من ذلك كان فعلوه وبعد يوم تدرون كشيء دنيا لسانوني ثاني يابو سانيالا وبوفين تشكا باكلو ubako ko be bakuno kasoro kasoro nyaje no sanu bili ko fara ka dira be maka kasano obe kanga fira masuni kile kasoro ndi agundo ye pali bana femu so dina ko femu bala o bala sufia ya bendika harba din no walende to ala ko no boy o ye ka jeri yaw dabla mo fa o dabla ikada alala ikin nyinna nyaye sikata alala ka lankanya ikan ka dinlo alala fensa bade bane ala ko je ere ali be femu nyena ali be sra ni takata ka bezema أكردنا كونو أكرد لها كونو ريد توكو ثلاثي أنك خالد نفرس سبانيكو إبا فكفن دونيني أو إن بين الفني من كل من كان كدافع إلى سرو وسأو فين كسرو فين سرو من كل دوني بيفو كدافع إلى وسأو فين كسرو أو نوكرا علي وعلى بكرة وتاعي نوكرا نفلوي وكرا مسياي وكرا فين وفين أنتوا فين بسرو لوني يحليان يفون لوني بكاكيلا أما كنتو كدافع إلى ولا تبغون بيتك بلاسين دي يا فهموني o sisan sa no mo ku da farela ibe feminine o feminine ni est-ce que ni feminine kan ka feminine wa na mo ya ki ba ni kan ka ile sira ibe feminine est-ce que femba do wa est-ce que feminine do ni hami ka bo ba femba de ni wa yo exemple li mo so be la fa fere ko ha ni hami ka bo ibe femba de ni mai ayo exemple e ko tinula o lu mana wa ka masoro do mana yani adu ya ko fo masoro ni se wa ka ko do do ya ba ni so dia ka bi sa masoro o hami te ni waslamia fa be tedi e mai de ka ni ro di me do so na ka kele معرفة الله من هو الله أنا يجوني أنا تقولني سكنت من يبالا براجل سكتشاني أنا تقول دو بنياسي اللي في سبب من جامنا أودي اللبوي على لون اللبوي فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم قبل لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل التوحيد أنا خلي من يادم mais je dis Yacoub صفات منفو صفات نجاة أو صفات ناجحين مغم نلفك سانسورو كقرطة سورو كبارولا يلا وممتون نو أبسك صفات مكتسبة كأكينا فو إيا من مغل بلو والما على ربسك مادو دنايتي أفلاد بنيوف الصفات المكتسبة ويرد بازي
de base o to ala kila taala o ala kila taala ala tay defo fengelen be to defo de se ka kala fo ka ta duna wuli akwa te mashito ka mo do to ka ke fantanye ka to ka ta kasumala ka to ka ke bana ba to abekalu billahi alladhi la ilaha illa huwa ala te mashito na ko du fenke do ko du do no te ka hele ba de bala ne to ko example kacha ya famude akuma yɛrɛ bɛ nin kɔnɔ don wuli k'a bɛ taa gɛrɛ kɛ k'a bɛ taa jihadu kɛ ala ye parce que ale b'a fɛ ka jihadu kɛ ala ye a bɛ barajiba de sɔrɔ a la a nana ye sugu la k'a fɔra ye hatifu la cogo dɔ la ko n'i taara i bɛ minɛ n'i minɛna i bɛ kɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye n'i kɛra diinɛ wɛrɛ ye i bɛ don jahannama c'est à dire i bɛ taa jihadu min kɛ ala ye de ta i b'a kɛ ala de kama dɛ mais ka kunnagoya b'a la ka don a n'a cɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ni ala yɛrɛ nin yɔrɔ t'aw ye sisan ya famu de ni ko ne tuma fi ka latigɛ wala latigɛ de ni don kɛ karama problème fɛn bi an ba bɛ jaabi insha Allah taala hali minnu kuma ka gɛlɛ an b'an da dɔ la bɛɛ ma ye Allah taala ka muamala ko bi i taara n'a ye latigɛ kɔnɔ bi donc dɔ wɛrɛ bɛ kɛ nin ye san insha Allah yan ta latigɛ kɔnɔ an ka di mɔgɔ jaabi ya famu de exemple sumai nabillahi Yusuf ya famu de bon fama muso jarabira la kada ka cɛnya dama tɛmɛnen kan fama muso jarabilen b'a la yala ni muso kɔni jarabila mɔgɔ la ka ban fitinɛ dan dɔ ye i y'a faamu cɛ ka jarabi muso la o ka nɔgɔ dɔɔni mais muso yɛrɛ ka jarabi cɛ la e cɛ ka tila muso la fo latigɛ ka fo ala ka ko a ni yɔrɔ b'a ko la i y'a faamu a ye plan bɛɛ kɛ nabilahi Yusuf kama kuma la surun na mais don la a ye mun kɛ a y'u bila ko baarakɛden bila ko ka taa Yusuf wele ka na Yusuf nana dɔrɔn a ka masakɛmuso dɔn a bɛ se k'a bila ka ci a la a nana dɔrɔn ko ka datugura muso filɛ nin ye muso min bɛ jamana kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ yen daraja ani cɛnya ni fɛn bɛɛ lajɛlen na e ka t'i yɛrɛ labila nin ye min ye mɔgɔ gansan nalen ye k'i yɛrɛ labila o ye k'i fari yɔrɔ dɔ ci kɛnɛ ka yala fa muso fari yɛrɛ kɛnɛ fitina dan bɛɛ don i y'a faamu bon a yɔrɔ la Allahu taala bɛ yen parce que a ɲɛbɔ ninnu u ka gɛlɛ ala ma fɛn min kɛra bi a ka gɛlɛ ala ma kosɛbɛ non ala b'i sen dɔ fɛn min na o dɔ de ye tan bon ni ala ye sen dɔ fɛn na a bɛ fɔ o ma alifadlu fadlullah bon ni ala ye sen bala ka tu yɛrɛ ma a bɛ fɔ o ma ko adlullah ni fɛn fila ye alifadlu wala adlu n'a ye sen don a la dɔrɔn o y'a ka fadlu ye a yɛrɛ bɛ na ɲumanya min kɛ a yɛrɛ ye sen kun bɛɛ sɔrɔ a la parce que a b'i sen Yusuf ta la mun na a yɛrɛ nin yɔrɔ b'a la nin ye ka ci ni ala ka ciden de ye mais ale kan ka kɛ exemple ye ni mɔgɔ filiba ye ale sɔrɔ ka ban o ye diinɛ tiɲɛlen de ye diinɛ dun ka dilan o de ka di ala ye a y'a ye sa nin yɔrɔ in na Allahu taala ko falawla kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ ko walaqad hammat bihi muso in hamina ni Yusuf ye Allah ta ko kuranɛ kɔnɔ walaqad hammat bihi tiɲɛ yɛrɛ la muso in hamira kojugu hami kɔrɔ de k'i ni la fɛn ka fo nin kelen ka kɛ fo Yusuf ka sɔrɔ a tɛ tila na bi cogo si la muso in ta o de ye sisan walaqad hammat bihi mais a ye sira mun taama ka da tuguna ka yɛrɛ fari kɛ cogo dɔ la Yusuf fana ye hadamaden de ala tɛ o ala an k'an hakili to yɔrɔ fana tɛ wa hamma biha fo Yusuf yɛrɛ hamina muso in na dɔw b'a ese ka nin aya in dilan k'u bɛ Yusuf dafa ta a bɛ ta ne ma taa o fɛ kuranɛ aya jɛlen don sariya de don parce que hamu min fɔra muso in na o ɲɔgɔn de fɔra parce que ala yɛrɛ Yusuf dafa la o t'a bɔ an bɛna ko difa wɛrɛ da Yusuf la ala ma labila o ala ye min k'a ye an k'a to la dɔrɔn n'o t'a fana ye hamu kɛ dɛ walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih n'a y'a sɔrɔ a tun ma tagama a tun ma daliluya ye min b'a bali ka don fili la a ye fɛn min ala m'o f'an ye a fɔ nin ko mubahama ni tɔgɔ mutashabihatu sisan parce que ala m'o fɛn f'an ye ni ala ko nin bɛ a m'a fɛn fiyɛ dɔrɔn a donna mutashabihatu kɔnɔ a tɛ lɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ kan k'i ta fɔ dɔw ko k'a y'a fa Yakubu de diya a ɲɛkɔrɔ mais a ye fɛn min ye ala m'o f'an ye mais ala ko ka nin ye ka burhani yira la c'est à dire nin ye ka tagamasere daliya dɔ yira la min b'a to n'a ye dɔw hakili bɛ taa ala kɔ a bɛ ɲina muso in kɔ sa a b'a yɛrɛ ɲini ala ye sen don a la a bɛ fɔ nin ma at-ta'amul bil fadli rabbani التعامل بالفضل الرباني ولي ألا في يوسف توي يا فهموا بس أنا في يوسف كنا كه نيا كبيرة كونكودو يا فهموا أنا تجاري أكون ولا كعامل يوكو بس يسكيه كيه من المسينا يسكيه يكين نيكله يسكيه donc ni kele ni to yɛrɛ ya ka adu fana kiri ya do fana bebe ma man Yusuf na ɲɔgɔn la mun da parce que ala yɛrɛ ni yɔrɔ bala ala ye diinɛ do la sama ka ko lase
bo fen bo dina tinya ko to tinya ko dina be o man ka bo inshallah Sheikh Yakubu wati chuko kama ibe kuma laban fonye ame bi siri wudo ka inshallah wati to bana alhamdulillah bo kuma suru mai mi dron an kan janto wajiri na fa maula parce que tier lambe fitna la wati la fitna ni a fitna ka bo fuka damati ala kra ko man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا أبينا فوجونا أنفلات لا فوجونا بفان به إذا الرجال فين يكرموا يتبين رشيد بين بلاد بفان به كمان زين سلام بكاكماك حرامدو على كندو على جنفليدو كلام لا والله على جنفليدو أي على كسيري سني فتنة واتنا على كرايم فوق بكي يعني ni abu tuma mouvement bebi simba bebi kasokona wita ikasibi ikana sindo fitna shila da kana duala bulu kana duala inna kana chugo ala kana duala be fitna wati bila da ngando kuma da kini minye wode an kan wabiru chugo bo yona wabiru ka fo be jaman nafa be jamana de nafa be be nafa be dum ko ka problem nu ka solution sur ala do na yona mu ka banan no banan be fraka wabiru na wabiru min la gosili bala kafiri jahannama de karamo do na ta dungo do ngol la gosi do la gosi haramu do wode balaw be na kono bi akila kuma sur manje ala man ni de mi to flano ko fana minu flaka fo ni mankutu minu ni haramaden tanya wati be amase ka fo bi ma mina fo radio la na rasona be ki janta ko mankutu fana be haramaden tako wati be anda be so fana inshallah ambal man islam on ni Sheikh Yakub Dukure de on bulo anga ni si ko na ina fo nya fo cikomna wala kuma bol fem kan sa o de ka fo ki baraj mu be no sa mi ni adama de ni be baraw barala ni ika stanye anika sansoro sabatili ika ro ka fo anga wala kuma bulo ko na wati jo kama sa siraka mi da au kulo ka udi ni ambe arefu ni ka abarkada Allah ta'ala indona mi ni aya kalfala Allah ta'ala ka anajidi alsala ka jamana ala ka kunu suma ala ka hereke jamana ya au ka ambe wati warula amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah